السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم طاجين تاع الزيتون مع الدجاج المحمر على الطريقه المغربيه. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tagine marocain qui se prépare dans les mariages. La première des choses, je vais commencer. J'ai déjà lavé mon poulet. Je vais le frotter avec du sel et après le laver dans l'eau avec, comme vous voyez ici, j'ai préparé de l'eau avec des tranches de citron, du zeste de citron et tout. Donc voilà, on commence. كما راكم تشوفوا حضرت هنا ماء فيه قطعة من الليمون وعصير الليمون، وعندي هنا الملح. أول حاجة غادي نحكوا الدجاجة تاعنا بالملح من الداخل ومن الخارج. بسم الله. Donc je prends un peu de sel et je vais frotter le poulet avec le sel. إذا كما راكم تشوفوا نحكوا الدجاجة تاعنا بالملح من كل الجوانب. Donc on doit frotter très bien notre poulet avec du sel. كما تشوفوا نحكوا جيدا الدجاجة تاعنا بالملح من الداخل والخارج وتحت الجلد كذلك. Donc même sous la peau, on doit aussi frotter. Et après ça, on va passer notre poulet dans un bain de citron. إذا هنا نغسلوا الدجاجة تاعنا بالماء والليمون. إذا ما عندكمش الليمون ممكن تعوضوه بالخل. Donc si vous n'avez pas de citron, vous pouvez le remplacer par le vinaigre. Ça fait la même affaire. Donc maintenant, votre poulet va se baigner dans cette eau citronnée pour quelques secondes pour enlever tout le sel qu'on a mis et pour donner aussi un très bon goût à notre poulet. إذا هنا الدجاجة تاعنا غادي تخلص من هذاك الملح وكذلك باش تعطيها ذوق جيد جدا في بعد ما تطيب. إذا هنايا الدجاجة تاعنا راهي نظيفة. بعد نمروا المرحلة المقبلة. غادي أنا وضعت هنايا منديل وضعت عليه ورق اللي يمتص وغادي نحطها فيه. Donc j'ai mis un torchon et par-dessus j'ai mis du papier absorbant. Je vais mettre mon poulet, je vais essayer de le retourner de temps à autre pour qu'il absorbe tout l'eau qui excède. إذا غادي نوضع الدجاجة تاعنا هنايا تقدر ومن بعد نرجع معكم. والآن نقدم لكم المقادير اللي نوضعوها في الشمولة. Donc maintenant je vais vous présenter les ingrédients de la marinade. On commence par les ingrédients en français. J'ai ici 3 cuillères à soupe de coriandre, 3 cuillères à soupe de persil, une demi-cuillère à café de semen, bien de beurre clarifié. J'ai 5 gousses d'ail hachées, une demi-cuillère à soupe d'harissa pour ceux qui aiment le piquant. J'ai ici une feuille de laurier et 3 cardamomes, ça c'est facultatif. J'ai une cuillère à café de gingembre moulu, une cuillère à café d'épices de poulet, qui est aussi facultatif, une cuillère à café de curcuma, un quart de cuillère à café de poivre, le jus d'un petit citron, le zeste d'un citron. Moi, j'ai pas de citron confit, donc je l'ai remplacé par le zeste. Si vous avez le citron confit, vous enlevez la pelure et vous découpez toute la pulpe. Donc voilà pour la marinade. Et j'ai un peu d'eau ici, à peu près 50 millilitres. المقادير باللغة العربية بالنسبة للشرمولة تاعنا عندي هنا 3 ملاعق من الكزبرة، 3 ملاعق كبيرة من المعدنوس، نصف ملعقة من السمن، 5 فصوص ثوم، نصف ملعقة من الهريسة. عندي هنايا ورقة غار أو ورقة سيدنا موسى أو الرند كما يقولوا في بعض الأحيان. وهنايا عندي حبات من الكردامون أو قعقلة كما تسموها. عندي ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملعقة من بهار الدجاج أو رأس الحانوت هي اختيارية، ملعقة من الكركم أو الخرقوم أو الكركمة. عندي هنا عصير حبة ليمون صغيرة، ربع ملعقة من الفلفل الأسود. عندي هنايا مبشور الليمون، أنا عوضت ما عنديش الليمون المرقد أو الليمون المصيد، دونك je l'ai remplacé عوضته بالمبشور الليمون. وما ننساوش هنايا الزعفران. donc il faut pas oublier le safran naturel, il faut le mettre dans ce plat là.
Si vous n'avez pas, vous pouvez le remplacer par le colorant alimentaire. Donc on commence par mélanger les ingrédients et après on va mariner notre poulet. إذا نبداو في تحضير الشرمولة تاعنا. بسم الله على بركة الله. نوضعوا المعدنوس والقزبر. مبشور الليمون أو إذا عندكم الليمون مصير ومرقد عصير الليمون. الكركمة أو الخرقوم أو الكركم. راس الحانوت أو بهار الدجاج. Donc l'épice de poulet ou bien les 7 épices ou ras el-hanout comme vous voulez. Là c'est le gingembre. Le gingembre c'est vraiment obligatoire dans cette recette, ainsi que le curcuma. Donc j'ai mis le persil, la coriandre, le curcuma, le gingembre, le citron confit si vous en avez, sinon le zeste de citron. Donc on mélange aussi avec le poivre, la harissa si vous aimez le piquant bien sûr, sinon vous pouvez vous en passer. إذا ضفنا هنا كذلك الهريسة وهنايا عندنا الثوم مبشور et السمن aussi. Et ça c'est le safran. Le safran aussi c'est obligatoire dans cette recette. إلا ما عندكمش ممكن تعوضوه يعني الاصطناعي. إذا هنايا نوضع القليل من الزعفران ونضيف القليل من الماء. Juste une remarque, j'ai pas mis de sel parce que j'ai lavé mon poulet avec beaucoup de sel, donc je préfère ne pas mettre au début. Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier, vous pouvez ajouter du sel. إذا كيما راكم تشوفوا ما ضفتش الملح. بعد كي يكون الدجاج تاعكم يطيب لازم نذوقوا ونشوفوا إذا كان خاصه الملح نضيفوا الملح. من الأحسن يكون ناقص ملح باش نقدروا نزيدوا، خير ما يكون عنده ملح زائد وما نقدروش من بعد نصحوا يعني الذوق تاعنا. اذا بسم الله. بعد ما الدجاجه تاعنا نشفت من الماء ناخذوها ونشلملوها. Donc voilà, je prends mon poulet, maintenant je vais le mariner et je vais mettre partout même sous la peau ici. كما راكم تشوفوا لازم نشلملوها جيدا من الداخل ومن تحت الجلد كذلك. Pour la cardamone et la feuille de laurier, là je vais les mettre à l'intérieur. Comme ça va nous donner une odeur exquise. Donc كيما راكم تشوفوا هذا ورق الغار والحب الهال غادي نديرها في الوسط في داخل الدجاجه. هذه اختياريه، انايا نحب هذا الريحه تاع الرند وتاع حب الهال، غادي نوضعه في الداخل. نوضع قليل من الكزبره والمعدنوس. والان هنا ناخذ، انا ما عنديش الدجاج، غادي نوضع هنايا ثقب. دونك جو في ميتر ان ترو ici, un autre ici pour mettre les pilons à l'intérieur. اذا كما راكم تشوفوا نثقبها هنايا وكذلك هنا. Pour attacher mon poulet si vous voulez. Donc je vais mettre ici. Et je vais mettre ici aussi. كما راكم تشوفوا راني ندخل في الدجاج تاعنا باش نحكموها ما نخلوهاش فركته كما نقولوا. اذا وضعت لها ثقب غادي ندخلها هنايا.
voilà notre poulet maintenant, il est mariné, comme vous voyez. On va le laisser pendant au moins 1 heure. Après, on peut le cuire. إذا كيما راكم تشوفوا الدجاجة تاعنا راهي مشلنا وهنايا شديناها باش متقعدش محلولة هكذا. Donc voilà, on peut même mettre un fil alimentaire si vous voulez. Et après ça, on va la laisser pendant 1 heure. Et je reviens pour vous montrer la cuisson. إذا بعد ساعة نخلوها هكذا pendant مدة ساعة وبعد نرجع معكم. Après avoir mariné notre poulet, on l'a laissé, comme je vous ai dit, minimum 1 heure. Maintenant, je vais le mettre dans une marmite avec un oignon haché. Je vais le cuire. Donc, voilà, on va procéder à ça. إذا كما قلت لكم بعد ما درنا الشرمولة للدجاجة تاعنا غادي خليناها لمدة ساعة على الأقل. والآن غادي نوضعها في طنجرة ونخليها طيب. درت فيها طنجرة، درت فيها بصلة مقطعة. إذا بسم الله. طنجرة كما راكم تشوفوا فيها بصلة واحدة مقطعة. Donc voilà, j'ai un oignon haché. Je vais mettre mon poulet. Je vais mettre sur la poitrine, côté poitrine en bas. Et je vais ajouter le reste de ma marinade. Et bien sûr, je vais mettre de l'eau. Pour l'eau, il faut le mettre, il faut pas le mettre sur le poulet directement, il faut le mettre sur les bordures, à côté des bordures. إذا الماء ما تبردوش مباشرة فوق الدجاجة، نوضعوه في الجوانب. نعمرو هنايا الطنجرة تاعنا ونخليو الدجاجة تاعنا طيب حتى من نشوفوا باللي بدات تطيب من الصدر نقلعوها. فوالا. وملاحظة أخرى كذلك، ما نغطيوش الطنجرة تماما، نخليوها شوية مفتوحة. Donc il faut pas couvrir la marmite complètement, il faut laisser entre-ouverte un petit peu. Et voilà, après cuisson du poulet, je vais vous montrer la suite de la recette. والآن بعد ما طابت الدجاجة تاعنا، الآن غادي نقلعها من المرق وندهنها بالقليل من زيت الزيتون مع الفلفل الأحمر والملح والخردل. Donc après cuisson de notre poulet, je vais l'enlever et je vais le badigeonner avec l'huile d'olive, du paprika, du sel et de la moutarde. Comme je vous ai déjà dit, moi j'ai pas ajouté de sel ici, c'est pour ça que je vais mettre maintenant du sel, un peu de sel pour mon poulet. Donc voilà, je prends le poulet, je l'enlève de la marmite, je le dépose dans un plat qui va au four. Et ici j'ai 3 cuillères d'huile d'olive, donc comme vous voyez j'ai 3 cuillères d'huile d'olive, j'ai une cuillère à soupe pas trop remplie de moutarde. إذا عندي 3 ملاعق من زيت الزيتون، ملعقة من الخردل، ملعقة من الفلفل الأحمر أو العكري أو التحميرة، عندي نصف ملعقة كبيرة من الملح. إذا نخلط هذه المكونات وندهن الدجاجة تاعي. بسم الله. هذا هو السل اللي يعطينا يعني اللون الذهبي للدجاجة تاعنا. Donc c'est ça le secret de la couleur dorée de notre poulet. Donc on commence par badigeonner l'extérieur de notre poulet ainsi que l'intérieur. إذا كما راكم تشوفوا دهنت الدجاجة تاعي بالخليط تاع الفلفل الأحمر مع الخردل مع زيت الزيتون والملح. والآن غادي نوضعها في الفرن ونخليها تحمر. Donc voilà, je vais faire dorer mon poulet et après on passe à l'étape suivante. والآن كما راكم تشوفوا هذاك المرق تاع الدجاج راني نصفيه باش نستعمله باش نحضر كما يقولوا الدغميرة أو البصل تاعنا المجمر. Donc comme vous voyez, j'ai filtré le bouillon et maintenant je vais ajouter les oignons. Donc moi j'ai préparé 2 gros oignons que j'ai émincés
Je vais les mettre dans ma marmite. إذا كما راكم تشوفوا وضعت بصلتين كبيرتين اللي قطعتهم، غادي نخليهم يتجمروا ونضيف عليهم ملعقتين كبيرتين من الزيت. Donc j'ajoute 2 cuillères à soupe bien remplies d'huile d'olive et je laisse mijoter. De temps en temps, je remue jusqu'à la réduction de la sauce. Et après, je vais vous montrer le résultat. Ici, j'ai à peu près 200 grammes d'olives dénoyautées que je vais cuire dans l'eau pour enlever l'excédent de sel. إذا هنا عندي 200 غرام من الزيتون غادي نديرها في الماء يغلي باش يروح له هذاك الملوحية الزائدة، ومن بعد نرجع معكم باش نواصلوا الوصفة تاعنا. Et maintenant quand les oignons commencent à caraméliser, on doit remuer de temps en temps. إذا كما راكم تشوفوا هنا كما يقولوا المغاربة الأشقاء يقول لك الدغميرة هذه لازم تندير غير بالبصل. Donc voilà, vous pouvez faire le nombre d'oignons que vous voulez. Il faut remuer et après on va ajouter les olives. إذا لازم نحركهم مليح ومن بعد نضيفوا الزيتون. Et maintenant comme vous voyez les oignons sont vraiment caramélisés. إذا كما راكم تشوفوا هنا الدغميرة تاعنا راهي جاهزة، نبقى لنا غير نضيفوا لها الزيتون اللي كنت غليته في الماء وصفيته. Donc maintenant on va ajouter les olives que j'ai bouillies dans l'eau pour enlever l'excédent de sel. Maintenant je vais les ajouter dans mes oignons. Et il ne reste qu'à servir dans un plat. Donc le poulet aussi est prêt, il reste juste à servir dans un plat. Et voilà. والآن بعد ما طاب الزيتون تاعنا ولا الطاجين تاع الزيتون تاعنا راه جاهز. كما راكم تشوفوا قدمته في صحن، وضعنا الدجاجه في الوسط والزيتون والدغميرات تاعنا والبصل المكرمل في الجوانب. Donc voilà, notre plat est prêt. Le poulet, comme vous voyez, il a une très belle couleur. Les olives aussi sont vraiment très bons. Les oignons sont caramélisés, ils ont un très bon goût. Avec un pain de maison, c'est un vrai délice. إن شاء الله تعجبكم الوصفة هذه وأكيد تعجب الجميع. إن شاء الله إلى الوصفة المقبلة. Donc voilà, si vous aimez ma recette d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner. C'est un plat vraiment très très bon. C'est un plat de mariage, d'occasion pour faire plaisir à vos invités. Donc si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine recette. في رعاية الله وحفظه.